رشتہ خاندان سے باہر آؤٹ آف فیملی میں طے ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج تک کبھی ہم نے شادی کے لیے ہال بک نہیں کروائے تھے۔ دادا کے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، وہیں پر سب کی شادیاں ارینج کی جاتی تھیں۔ اب بھی وہ صحن کسی ہال کی طرح خوبصورت اور ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وجاہت ایک خوش شکل نوجوان تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس رشتے سے بھی بے حد خوش تھی، اور پھر شادی کے بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے بھی مجھے ایک بیوٹیشین گھر پر ہی لائی گئی تھی۔ ہمارے تایا ابا کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گھر کی لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہوں، اس لیے بیوٹیشین گھر پر آ کر مجھے دلہن بنا کر جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی، کیونکہ شادی کے لیے ہر لڑکی بہت ہی زیادہ پرجوش ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے میرے ہونے والے شوہر سے میری منگنی ہو چکی تھی، فون پر اس سے باتیں بھی ہوتی تھی، اس لیے دل میں وحید کی جگہ بن جانا فطری سی بات ہے۔ کل ہی مجھے فون پر کہا تھا، امل تمہارا روسی لباس میں نے بہت پسند کیا ہے، تم اس میں بے حد حسین لگو گی، اور اس نے سچ ہی کہا تھا۔ دلہن بننے کے بعد جس نے بھی مجھے دیکھا تھا میری بہت تعریف کی تھی۔ میں دلہن بنی باہر اسٹیج پر بیٹھی گئی۔ میرے سب کزنوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ نکاح سے پہلے باریک سا ایک نیٹ کا پردہ کروایا جائے گا، اور نکاح کے بعد اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے دونوں جانب اسٹیج بنے ہوئے تھے۔ میری ساری کزنیں اور سہیلیاں مجھے وحید کے نام پر پریشان کر رہی تھیں۔ دلہن بنے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو سب لوگ ہی بارات کی تاخیر سے آنے پر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میرے والد نے میرے سسر کو کئی فون کر ڈالے تھے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس ابھی نکلنے ہی والے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ایسے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن 12:30 ہونے کے بعد تو میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں وقت کی پابندی لازمی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بات میرے ہونے والے سسر نے بتائی، اس نے تو جیسے مجھ پر قیامت ہی برپا کر دی تھی۔ کہنے لگے کہ ہم خود بہت پریشان ہیں، نہ جانے وحید کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کب سے اسی کا انتظار ہے۔ ہم تو 10 بجے ہی بارات لے کر نکل جاتے، لیکن وحید کچھ دیر کا کہہ کر گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ دیر تو طویل ہونے لگی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ لوگوں نے اب باتیں کرنی شروع کر دی تھیں کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا ہو۔ سب میرے والد سے کہنے لگے کہ یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں، لڑکے کی جہاں شادی کی مرضی نہیں ہوگی، والدین زبردستی شادی کروانا چاہتے ہوں گے۔ جب ہی وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اب آپ کی بیٹی پر تو داغ لگا ہے۔ جس لڑکی بارات ہی نہ آئے اس سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اب کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی لڑکیوں کے گھر کی دہلیز پر کوئی انہیں بیاہنے نہیں آتا، جن کی بارات یا تو واپس لوٹ جائے یا پھر آئے ہی نہ۔ انہیں تو ہمارے معاشرے میں منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے والد حالانکہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس وقت ان کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہاں موجود مہمان بھی اب واپسی پر طول دے رہے تھے، جب میرے تایا ابا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کہنے لگے، یہ لڑکا ہماری عزت کے ساتھ کھیل گیا ہے۔ اس نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری بچی کا تماشا بنائے گا اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ امل کی شادی آج ہی ہوگی، آج ہی اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر ہم سب حیران تھے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہو رہی تھی، کیونکہ میرے تایا کے تو سارے بچے شادی شدہ تھے۔ تایا ابا کہنے لگے کہ امل کا نکاح پرویز سے کیا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ جتنی حیران میں تھی اتنا ہی حیران پرویز تھا۔ وہ میرے والد سے بڑے بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مجھ سے 5 سال چھوٹا۔ مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، مجھے اپیا اپیا کہتا تھا۔ ابھی محض 16 سال کا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سب کے سامنے کہنے لگا، تایا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امل اپیا مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، میں انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، اور نہ ہی میری نکاح کی کوئی عمر ہے۔ اس کی بات 100% ٹھیک تھی، لیکن جب سے دادا کا انتقال ہوا تھا ہمارے گھر میں فیصلے تایا ابا کے ہی چلتے تھے۔ انہوں نے بری طرح سے پرویز کو ڈانٹ دیا۔ کہنے لگے، خبردار، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور نکاح کرو۔
پرویز نے صاف انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ پرویز کا انکار کرنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے چچا نے پرویز کے منہ پر دے مارا۔ چونکہ پرویز کے والد تھے، کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے بڑے ابا نے کیا کہا ہے؟ ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ تمام خواتین سہمی کھڑی تھیں۔ مردوں کے فیصلے کے آگے کسی عورت کو بولنے کا اختیار نہ تھا، مگر تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس نے یہی کہا، مجھے یہ زور زبردستی کا رشتہ منظور نہیں، چاہتی تو میں بھی یہی تھی یہ نکاح نہ ہو، لیکن میرا تو تماشا بن چکا تھا۔ وحید نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا، فون پر تو مجھ سے بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا یا زبردستی اس پر تھوپا گیا ہو۔ عین ٹائم پر وہ بھاگ گیا۔ میرے چچا پرویز کو بہت مارا تھا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے اور ہونٹ کے قریب سے خون بہنے لگا تھا، چہرے پر مکے اور گھونسوں سے نیل پڑ چکے تھے۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن میں زبان سے انکار یا اقرار نہیں کر سکتی تھی کہ خود سے انکار کر سکتی۔ روتے ہوئے اس نے نکاح کیا تھا، میں بالکل بے جان بت کی طرح تھی۔ وہ تو طلاق کا حق رکھتا تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو بولنے کی اجازت تک نہ تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جو کہ میری اور میرے خاندان کی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیتا۔ میں نے سوچا کہ پرویز سے بات میں کہہ دوں گی کہ میرے حصے کی بدقسمتی پر اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، میرا کیا ہے؟ بنا شادی کے بھی مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھنا تھا۔ اب پرویز کی بیوی بن کر ایک نام نہاد رشتے کے لیے اس کے گھر پر بیٹھ جاؤں گی۔ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے کہا کہ لڑکا تو مان نہیں رہا، یہ زبردستی کی شادی ہے، تو میرے چچا کہنے لگے اس بیوقوف کو کیا پتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، ویسے بھی ابھی یہ 18 سال کا نہیں ہوا، اس لیے اس کا ولی ہونے کے ناطے میں اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا نکاح پرویز سے ہو چکا تھا، روتے دھوتے میری رخصتی بھی ہو گئی تھی، بدنامی تو ہو چکی تھی، بس ایک عزت کی چادر سے ڈھانپ کر مجھے میری ماں نے پرویز کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ جیسے ہی میں پرویز کے کمرے میں جا کر بیٹھی، بڑی چچی کہنے لگی کہ بڑے بھائی صاحب بھی بڑے ہی جذباتی ہیں، ہمیں بھی تمہاری بارات کے آنے کا بہت غم ہے۔ تم خود سوچے، میرے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ابھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور بھائی نے کس طرح سے اس کے ساتھ زبردستی کر کے نکاح کروایا، سارا چہرہ میرے بیٹے کا زخمی کر کے رکھ دیا۔ چچی کے شکوے بھی جاری تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ شادی کون سی میری پسند سے ہوئی تھی، ایک زبردستی کا بندھن تھا جو نبھانا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اس بات کو سن کر میرا جی چاہا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی تھی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اس بات کو سن کر میرا دل چاہا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چلو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہ سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر میں پرویز بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، پورے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے چچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اپیا آپ بتائیں آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں، تو میں نے شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ عمر اس کی 16 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک، ڈیل ڈول اچھا تھا، قد میں قدرے اونچا تھا۔ میں نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہو پرویز، چھوڑو میرا ہاتھ، پتا ہے نا کہ مائیوں بیٹھی ہوں میں، اگر امی اور چچا کو پتہ چل گیا تو مجھ سے بہت خفا ہوں گی، کہتے ہیں مائیوں والی لڑکی کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور تم ہو کے کہنے لگا کہ سب لوگ شاپنگ پر گئے ہیں، اور اب یہ بتاؤ مجھے تمہارے کس کس فنکشن پر میں کیا کیا پہنوں، تمہیں تو پتا ہے نا، تم بتاتی ہو وہیں پہنتا ہوں۔ پرویز کی میرے چھوٹے بھائی علی سے بہت دوستی تھی، دونوں ہی ہم عمر تھے، اس لیے جب بھی میں علی کی شاپنگ کے لیے جاتی، پرویز بھی میرے ساتھ ہی جاتا تھا۔ اسے میرے پسند کیے ہوئے کپڑے بے حد اچھے لگتے تھے، کہیں بھی جانا ہوتا تو مجھ سے ہی پوچھتا۔ اب بھی وہ میرے کمرے میں لے گیا تھا، اپنا وارڈروب کھول کر میرے سارے ہینگر میرے سامنے کیے اور کپڑے کھول کھول کر بیڈ پر پھیلانے لگا۔
फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना पिया कि तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? व्हाइट कलर का 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ये ब्लैक कलर की पहनूं? मैंने कहा कि दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट ही पहनना चाहिए, फिर अली भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा ठीक है। फिर इस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना दुल्हा से ज़्यादा स्मार्ट लगोगी। मैं अपना फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगता था। मुंह धो, अपना दुल्हा से ज़्यादा अच्छे लगोगे। मैंने मुंह टेढ़ा करके उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ने ये सब कुछ होने वाला है। परवेज़ कमरे में आते ही मुझसे चिल्ला कर बात करने लगा, कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपिया तुम भी चुपचाप ये निकाह कर लोगी, कि तुमने इनकार क्यों नहीं किया। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी परवेज़? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते। तुम्हारे ना करने पर तुम्हें क्या मिला? जाओ अपनी शक्ल देखो आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, यही हाल मेरा भी होता। उसके बावजूद फिर भी ताया अब्बा हमारा इनकाह करवा देते जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे ताया अब्बा मर जाएं। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, दुल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और निकाह मेरा पकड़कर करवा दिया है। यूं भी ज़बरदस्ती किए जाते हैं शादी के फैसले। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझा था। अब यह कहता हूँ मैं तुम्हें, ताया अब्बा को भी शर्म नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। पकड़कर मुझे अपनी बहन का शौहर बना दिया। हमारे घर के बुजुर्ग बहुत ही जलाली हैं। उसकी बात ठीक थी। अली और परवेज़ में फ़र्क मैंने कभी भी नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, कान तक मैं उसके खींच देती थी जब वो टेस्ट याद नहीं करता था। और अब ताया अब्बा की जज्बाती फैसला हमें एक दूसरे से नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी जानी मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर वहीद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं यही सोच रही थी कि जब परवेज़ की आवाज़ आई, कह रहा था कि किया पकड़ें और जाकर सोफ़े पर सो जाएं, क्योंकि मुझे तो अपने बेड पर सोने की आदत है। मैं तकिया उठाकर सोफ़े पर लेट गई। क्या कुछ ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी? बिना किसी वजह से मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई थी। मुझे वहीद ने अगले रोज़ रात को ताया ने अगले रोज़ परवेज़ को अपने कमरे में बुला लिया था। 2 घंटे बाद वो कमरे में वापस आया, बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगा, साला बुढ़ा सठिया गया उस उम्र में, लेकिन वो ये सब कुछ कभी नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। परवेज़ इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बा के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल गया था। मैंने कहा, परवेज़ इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा और सोफ़े पर बिठा दिया। पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद ही वो कुछ नॉर्मल हुआ था। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ है? कहने लगा कि वो कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर तो मुझे ताया अब्बा की सोच पर वाकई अफसोस हुआ था। परवेज़ की हालत ऐसी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ अपिया। सबको समझाएं, इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 16 साला लड़का रिश्ते की नौयत को ही नहीं समझ पा रहा था और हमारे घर के बुजुर्ग इससे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने कहा, तुम ताया अब्बा से कुछ मत कहना, सबने सामने यही जाहिर कर रहा हम दोनों में सब कुछ ठीक है, बस कमरे में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मेरी बात सुनकर वो मेरी बात मान गया था। चंद दिन बाद जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताया अब्बा का एक नया हुक्म सादिर हो गया। कहने लगे कि परवेज़ आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगा। सब नाश्ता कर रहे थे। मैंने कहा, परवेज़ के साथ मैं भी बैठी थी। कहने लगे, क्यों ताया अब्बा, मेरे पेपर होने हैं, मैं बस चंद माह रह गए हैं। कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर अमल की जिम्मेदारी आ चुकी है, जाओगे तमाम वर्कर से काम करवाओगे, बाकी के मामलात भी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने ताया अब्बा के खिलाफ कोई बात की थी। मैंने कहा, बड़े अब्बा ये तो ज़्यादती हो गई, आपने जो फ़ैसला हमारे लिए किया हमने वो कबूल कर लिया, लेकिन प्लीज़ परवेज़ को अपनी तालीम मुकम्मल करने दें। मेरी बात सुनकर ताया अब्बा मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं कि हमारे मशवरे में टांग अड़ाएं। इसने जो पढ़ना था पढ़ लिया, आज के बाद ये फैक्ट्री जाएगा। परवेज़ कॉलेज की बजाय फैक्ट्री जाने लगा था। मुझे परवेज़ के बारे में सोचकर बहुत दुख हुआ था। बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म हो
हो गई थी। अली भी इसकी उम्र का था, कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी जाता था। लेकिन परवेज़ की ज़िंदगी की यकसर बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वो सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता था। उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता था, अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता था। जब घर के कामों से फारिग होकर कमरे में आती तो वो बेजारी से सारे बेड पर किताबें बिखेरे बैठा होता था। मुझे देखकर कोफत से कहने लगा, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती? अब जल्दी से मुझे समझाओ ना पिया कि ये सवाल कैसे होगा। मैंने M.Com कर रखा था और परवेज़ भी वही पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं इसे पढ़ाने लगती थी ताकि वो पेपर अच्छे से दे सके। जिन दिनों उसके पेपर थे, बड़े चचा के कहने पर परवेज़ को फैक्ट्री से बस इतनी ही छुट्टी मिली कि जाकर पेपर दे सके। इन दिनों पर आधी आधी रात जाकर पढ़ता रहता था और जब भी इसकी तैयारी कराने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार वो बेड के क्राउन से टेक लगाए किताब पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी शदीद नींद आ रही थी। मुझे था ये आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दे तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट जाऊं, लेकिन शायद परवेज़ भी नींद की शिद्दत की वजह से ऊँघने लगा था, इसलिए बेइख्तियार मेरी गोद पर गिर गया। वहीं सर रखे सो गया। मैं जो आंखें मूंदे इस इंतज़ार में थी कि उसकी तैयारी मुकम्मल करवा कर सो जाऊंगी। परवेज़ की इस बेइख्तियार हरकत पर बुरी तरह से चौंकी थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार मेरा दिल पूरी तरह तेज़ी से धड़का था। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन चूंकि वो जिसामत में अच्छा खासा था, इसलिए मेरे हिलाने जुलाने पर भी ज़रा नहीं खिसका था। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा था। मैं बैठ के क्राउन से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात गहरी नींद में मुझे भी होश नहीं रही थी। जब सुबह के अलार्म पर मेरी आंख खुली तो मैंने कहा परवेज़ के बेहद करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखे बेखबर सो रहा था। का बाजू मेरे ऊपर था। उसकी सांसों की आमदोरफ्त भी मैं सुन सकती थी। मैं जल्दी से पीछे हटी थी। शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए मैंने अपने बाल समेटकर बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की? शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली थी, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नज़र न मिला पाते। मैंने परवेज़ को जगाया। उठकर तैयार होकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच अपिया। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थामकर होंठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने दोनों हाथों से छुड़वाए थे। मुझे लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। न चाहते हुए भी मैं परवेज़ के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसका और लाउबानलीपन बहुत ज़्यादा था। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिज़ल्ट बताते हुए बेसाख्ता मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ। पता है ये सब बाप की वजह से हुआ है अपिया। मेरे गले लगे वो ये सब कह रहा था। मैं फ़ौरन से उसके पीछे से हट गई थी। काम के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। इसका इरादा BBA करने का था। फैक्ट्री में भी वो दे रहा था, इसलिए ताया अब्बा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे वो लाकर मुझे ही देता था। कहता था तुम संभाल लो, जब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मांग लूँगा। रिज़ल्ट जो देख कर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता था मुझसे पूछता कि आज क्या पहन कर जाऊँ, जिससे सारी लड़कियाँ मुझे देखती रह जाएं। नई नई यूनिवर्सिटी में जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थीं। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे देती। कहती, यह पहनो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता। पिछले चंद माह से परवेज़ के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नज़र आने लगी थी। बहुत खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने कि उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है। वो इस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल ज़ोर से बुझ गया था, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरी और इसके रिश्ते का तकाजा थे। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। पूछने लगा कि तुम बताओ कैसी है। मैं इस बार मुस्कुरा नहीं सकी थी। मैंने बहुत प्यारी है कहकर बात को टाल दिया। कहने लगा, अपिया तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो का फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मलकियत हो जाएगा। फिर तुम्हें इस लड़की से शादी करके इस फ्लैट में रख लेना। परवेज़ को मेरा मशवरा अच्छा लगा था। उसने ऐसा ही किया था।
जैसे ही उसका BBA का कंप्लीट हुआ वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका। कहने लगा मैं राबिया से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने राबिया के घर जाओगी? मैंने कहा कि उस रिश्ते और किस हैसियत से? मेरी बात सुनकर वो चुप सा हो गया। कहने लगा यही तो मसला है, मैं राबिया को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। कहने लगा अगर तुम एक बार सच छुपा कर मेरा रिश्ता राबिया से तय कर दो तो यकीन मानो एक बार राबिया से शादी होने के बाद मैं अब्बी अब्बू को मना राबिया के घर परवेज़ का रिश्ता लेने चली और एक कज़न की हैसियत से गई थी, रिश्ता भी पक्का करके आई थी। जब इन्हें मालूम हुआ कि परवेज़ राबिया को शादी के बाद अलग रखेगा, इन्हें कोई एतराज़ न था। इन्हीं दिनों मेरा BP हाई रहने लगा था, मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए लफ्ज़ शौकन शायद हमेशा ही अजियत का बाइस बनता है। मैं भी ऐसे ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो परवेज़ मुझे डॉक्टर के पास ले गया, मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी। परवेज़ के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी कि अचानक से एक व्हील चेयर मेरे सामने आकर रुकी। शायद मैं उसके सामने अचानक से आ गई थी। वार्ड बॉय व्हील चेयर चला रहा था, शायद किसी मरीज़ को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी इस नज़र मरीज़ पर पड़ी, मेरे होश उड़कर रह गए थे। व्हील चेयर पर बैठा शख्स वही था जो मुझे भी हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हील चेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा अमल तुम? मैंने कहा मर गई अमल, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था वहीद, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी? अगर मुझसे शादी का इरादा ही नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी थी। कहने लगा कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और वो पिछले 4 साल से कोमा में था, बस चंद माह पहले होश में आया हूँ। जब होश में आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा शादी नहीं बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कज़न से कर दी, मेरे साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देखकर वो कहने लगा कि अमल मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, खुदा के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। परवेज़ के साथ गाड़ी में बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने कहा रो नहीं तो और क्या करूं? कहने लगा शादी करना चाहती हो, क्या उससे अब भी मोहब्बत करती हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा इससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत से प्यार है, इन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका उसी को ही निभाऊंगी। कहने लगा मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा तुमसे कुछ नहीं चाहिए परवेज़, तुम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी लो, मगर मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। कहने लगा मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊँ, तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके वही से शादी कर सकती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मेरे दिल में अब वहीद कहीं नहीं है, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैं जी लूँगी तुम्हारे नाम पर सारी ज़िंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी सिर्फ मेरे नाम पर? मैंने उसे देखते हुए तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाज़ा नहीं है परवेज़, वो जी लेती है। घर आ चुका था, मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बन चुकी थी क्योंकि फितरी ख्वाहिश पूरी ना हो पा रही थी। परवेज़ बहुत जल्द राबिया से शादी कर लेता तो फिर शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब परवेज़ कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया था कि सोफ़े पर जाकर सो सकूं। कहने लगा अमल मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल उसका सर दबाने लगी। कहने लगा मेरी हर बात क्यों फ़ौरन से मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो। पहले तो मुझे डांट भी देती थी, लेकिन अब तो मेरी बात से ज़रा भी इख्तलाफ नहीं करती। क्यों? मैंने कहा रिश्ते की नौइयत जो बदल गई है, निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा मैं राबिया से शादी से इनकार कर चुका हूँ। मेरा हाथ उसके सर पर रुका था। मैंने कहा क्यों परवेज़? कहने लगा उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर, ना ही शायद मुझे उससे ऐसी मोहब्बत है। मैंने कहा फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने का। कहने लगा और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो अमल। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे। उठकर बैठ गया। कहने लगा मैं आज कामयाबी के जिस मकाम पर भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। ताया अब्बा के गलत फैसलों पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था, फिर मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को सज़ा बनाकर रख दूँ? इतना भी बेहिस नहीं हूँ। ये कहकर उसने मेरे हाथों पर अपने होंठ लगा दिए। मेरा दिल जकबारगी धड़का था। कहने लगा मेरे नाम के साथ मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की भी
की हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को कैचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी महबूबियत से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन भी हैं। तुम बहुत अच्छी हो अमल। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ मुतासिर करता है, लेकिन उसकी वफ़ा उसे ख़रीद लेती। वफ़ा ने मुझे ख़रीद लिया है। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा परवेज़ को शायद अब जाकर हुआ था। आपका क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? क्या वाकई औरत की वफ़ा मर्द को ख़रीद लेती है? क्या मैंने वहीद के साथ शादी न करके बेहतर फ़ैसला किया? और क्या मर्द का दिल औरत की बड़ी उम्र को देख कर भी यूँ पिघल जाता है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।